Imana Mungu twiyeretse bikwiye. Mungu kweli alijidhihirisha kwetu kwa hali ya kutosha. Kandi yadukuye no mu bibabaje. Yapfuye kutwiyereka gusa, yabanje kudukura mu bibabaje. Na tena alikututoa katika mambo ya kuisha, mambo ya kuumiza, mateso. Hari abantu muri twebwe isa nkaho yadukuye ku musaraba turi abapfu. Sisi kati yetu kuna watu ambao tunafanana kama vile Mungu ametutoa msalabani. Tulikuwa watu wakufa. Ibivunja kuduha honere, kutugira abakozi bayo. Akafanya tanabikunda turiko turabikwepa, tuvyanka. Akatupatia heshima, akatupatia kuwa watoto wake, na tena akafanya sisi tuko tunabikataa tu. Mugabo rimwe na rimwe harige natwe rero usanga ariko abafraternité dufise harige dushaka gusangira inzira n'abisi. Ugashaka kwitwara mu kwabisi bitwa. Lakini kwa wakati mwingine ugasanga na honete dufise, nta kuri dufise mu byo turimo. Lakini kwa wakati mwingine na sisi wa fraternity kuna wakati tunajikuta tuko na kasoro, tunataka kuenenda kama vile watu wa kidunia, hatuna ukweli. Tugashaka kujana nkuko abisi bose bajana, nkuko abandi bakristo bose babikora, ariko kandi bumenye ko twebwe hari Imana yadukoye, hari byo yagayaze natwe. Tunataka kuenenda kama wengine wa Kristo jinsi wanafanya, lakini sisi mkumbuke kwamba Mungu alizungumza nasi. Kuna jinsi alituongoza. Inzira z'abandi nizikwiye kuduhimbara, tukwiye guhimbarwa n'inzira z'Imana yavuganire natwe. Yaraganire natwe umwanya munini, ivugana natwe mu ndoto, ivugana natwe mu ijambo, ivugana natwe mu buvugishwa, amameno karinga gushikavugishwa kwagiye gutaha, nta kintu kimwe tutumvise, nta kimwe tutabonye. Abakekeranya barakekeranya imyaka 10 ariko nyuma baremezwa. Njia za watu wengine hazitakiwe kutuvutia. Hapana, tunatakiwa kufuata njia ambayo Mungu ametuelekeza. Hapa Mungu alizungumza nasi kwa njia ya kutosha, kupitia katika nabii, katika ndoto, katika sauti, mpaka nabii akasema kwamba naenda kuondoka. Hakuna chenye hatukuonaga, kuna chenye hatukusikiaga. Kukekeranya, unaweza kuwa na mashaka kwa Imana yavuganye nawe mu ndoto, katika yale ambayo Mungu alizungumza nawe katika ndoto, ivugira mu muvugishwa huo, katika yale ambayo Mungu anapitia katika nabii wake. Kagira nawe ukekeranya mu ijambo ry'Imana ngiri mvugo ukavuga ati ni jewe ari haravuga. Unafanya kipindi unakuwa na mashaka katika neno la Mungu nikona kama ili niko nasema unasema kweli ni Mungu ambaye iko nazungumza nani. None se ko nta ukekeranya. Sasa kwa kuwa hakuna kwenye unakuwa na mashaka. Na vya bibazo yagukuyemo. Na yale mateso yenyewe ni kutaka kuokoa. Na yale majaribu yenyewe kuja kuokoa ndani. Na wabikuyemo. Haukupata chochote kile kama somo. Imani kukura murari ya makubi ya kumanuramo. Mungu akakutoa katika yale mateso. Imani kutabara. Mungu akakata na kusaidia. Na chigo hakuye yuko Imana yokubera umutahe wawe. Ukupata somo ya kwamba Mungu anaweza kugeuka kuwa mtaji wako. Mungu tukakomera amashi menshi cyane. Oh, mnikubali tupige makofi mengi sana. Mungu dukomera amashi menshi cyane. Nikubalieni tupige makofi mengi sana Bwana wa mabwana. Imana arakano yavuze. Mungu kuna kitu ambacho alisema. Kale mu Migani 3:5 na 6. Katika Mithali mstari wa 5 na wa 6. Karandyohera cyane. Ako kitu ni jambo ambalo linafurahisha. Migani 3:5 na 6. Mithali 3 mstari wa 5 na wa 6. Iravuga ngo wizigira Uhoraho n'umutima wawe wose. Inasema kwamba muamini Mungu na moyo wako wote. Ibyo biraryohera Imana. Hayo ni mambo ya kumfurahisha Mungu. Umuntu yakunda Imana n'umutima wose. Mtu mwenye alikuwa anamtumania Mungu kwa moyo wake wote. Akaje agakunda Imana na kumpenda Mungu. No muri conscience yiwe akabakunda Imana bya vrai. Hata katika fahamu yake na kweli anampenda Mungu kiukweli. Akaikundira no mu vyiwa tunza akayigira ya mbere. Na kumpenda katika mali yake kweli Mungu anamfanya kuwa kwanza. Imana iramunezererwa cyane. Mungu mtu huyo anamfurahia sana. Wizigira Uhoraho n'umutima wawe wose. Mtumaini Bwana kwa moyo wako wote. Ariko Imana iravuga ngo hari ubwenge naguhaye niwishimikije ubwenge bwiwawe. Lakini Mungu anasema kuna akili ambazo nilikupatia, lakini usitegemee akili zako. Ishimikize ijambo ry'Imana. Wewe jihusishe na neno la Mungu. Ishimikize ndoto Imana ivugana nawe. Jihusishe na ndoto ambazo Mungu anazungumza na wewe. Ishimikize ijambo tugushira imbere umurango n'ijoro. Jihusishe na neno ambalo tunakuweka mbele mlango na usiku. Ishimikize ubwenge bwiwawe baza ngo nibwo bwagukuye hahandi. Usitegemee akili zako mwenyewe eti ndio zenyewe zilikutoa ile umurongo wa 6 mstari wa 6. Umumenye mu ngendo zawe zose. Katika njia zako zote umkiri. Si igihuri mu yabira. Sio kipindi ambacho uko katika maji moto. Si igihuri mu bibazo. Sio wakati uko katika mateso. Kawa mugabo wo muri Ukraine. Kama ule bwana wa kule Ukraine. Ukwiye kumenya Imana sasa kariwa mutahe wawe wa mbere. Ambapo unatakiwa kujua Mungu kama ndio mtaji wako wa kwanza. Byari byiza kumumenya uri mu bihe byiza yagushizemo. Ungelikuwa vema mjue wakati katika kipindi kizuri ambacho Imana kugukura mu buzima bubi ikabuvunjamo bwiza bya bintu yagushizemo ukabirutisha Imana. Mimi namkasikisha Mungu na kumuumiza wakati amekutoa katika maisha duni na kukuweka katika maisha bora. Alafu yale maisha bora, yale mafanikio yako unayafanya yanakuwa juu ya Mungu. Wize kubera Imana,
umesoma kwa sababu Nta ya n'umwe Mungu, akwitayeho. hakuna mwenye warangiza anakujali. ukagira amafyeri, Alafu warangiza ugahimbaza n'amafyeri. alafu mwisho hapo ukuja kusifu kwa ndashobora kuva maferi. harya mbonye umuntu ariko araririmba mu mubiri bikanka, Naweza ndashobora kuva harya nibereye mu bindi, ngacanza kubwira umuntu, kukarira umuntu ariko araririmba mu mubiri kandi atari umunsi wa kiriti. Umunsi wa kiriti ndagira discipline ndabihoza, ariko umunsi wa mba ningaha bakora repetition cyamubwira ni by'uri gukora nibiki. naweza kutoka kule na kuwa mkali kwa mtu mwenye na msifu na kumtukuza Mungu katika hali ya kimwili kwa uregevu na kuwa napatwa na wivu kabisa. Urazi igituma wataye amavuta kandi wari ufise ubumenyi bwo kuririmba? Unajua kwa sababu gani ulipoteza upako wako na kuwa na ujuzi wa kuimba? Hari bisuma Imana mu bugingo bwawe. Kuna benye namshinda Mungu katika maisha yako. Kandi wari baryohe yagukunda. Na tena ulisahau mahali ambapo Mungu alikupa. Bana bato muri ngaho. Watoto wadogo ambao muri amwiga kubera Imana. Pale mnasoma kwa ajili ya Mungu. Imana ibatera iteka kubera Imana. Mungu anaoinua kwa ajili ya Mungu. Ikibazo abantu bishibikiza ubwenge bwabo. Tatizo sasa watu wanaziuchicha na akili zao. Umenye mu ngendo zawe zose. Umjue katika safari zako zote. Na wazogorora inzira zawe. Na yeye atanyoosha njia zako, mapito yako. Umurongo ukurikira. Mstari wa kufuata. Umurongo wa 5 wasimishije vuba vuba. Subiza kwa 5. Rudisha kwenye mstari wa 5. Wizigira uhoraho n'umutima wawe wose kandi niwishimikiza ubwenge bw'iwawe. Aha niho twari turi. Mtumainie Bwana kwa moyo wako wote, wala usitegemee akili zako mwenyewe. Umurongo wa 6. Mstari wa 6. Umumenye mu ngendo zawe zose nawe azogorora inzira zawe. Mkili yeye katika njia zako zote, naye atanyosha mapito yako. Umurongo w'indwi ari wo wanyuma. Mstari wa 7 na huyo ndo wa mwisho. Ntukite umunyabwenge wowe ubwawe. Usiwe mwenye hekima machoni pako mwenyewe. Utinye uhoraho uve mu bibi byose kubera urabizi. Mche Bwana ukajiepushe na maovu yote sababu unayajua. Yohana yatubwiye. Yohana amekwisha kutuambia. Igituma dukundana n'Imana. Chenye kinatufanya tupendane na Mungu. Nuko twubaha ibyagezwe vyake. Ni kwamba tuzishike sheria zake. Nuko dufata ingingo. Ni kwamba tuchukue maamuzi. Tugafata decision. Na kuchukua maamuzi yo kujana nuko Imana igomba. Ya kwenda sambamba na mapenzi ya Bwana. Ibikunaniye. Yale yenye nakushinda. Usaba Imana inkomezi. Unamwomba Mungu nguvu. Ukaisaba imbabazi. Na kumuomba huruma. Ukagira ati Imana hashaka wewe. Na kumwambia Mungu na kuhitaji wewe. Aharangora. Hapa kweli ninasumbuliwa. Imana yakunda umuntu ari sincere. Mungu anapenda mtu mwenye kwa kiwazi. Ariko nta kimana yo gufasha utafasha ingingo. Lakini hakuna chenye Mungu anaweza kusaidia wakati wewe hujachukua maamuzi. Imana yifuza. Mungu anatamani. Urukora live ndiko ndigisha. Uko natazama yale yenyewe niko nafundisha. Mihagaze ku kintu kimwe. Binasimama kwa kitu hiki kimoja. Imana ishaka agaciro kayo mu buzima bwawe nk'uwayibonye. Mungu anataka thamani yake katika maisha yako kama vile mtu ambaye umemuona. Irashaka agaciro kayo nk'abafraternity. Anataka thamani yake kama wafraternity. Narabonye abanyakarago. Niliona watu wa chumba cha maombi. Prema bafisi ingabire zima. Ambao kweli wako na karama za Mungu. Ariko bishwe n'ubwibone. Lakini ambao wamekambisa wameharibika kwa kiburi. Bamwe bakubahoka bakavuga mu ndimi atari Imana izosugumye. Wamoja wanasubutu kusema kwa lugha na wakati sio Mungu ambaye anawasukuma. Abandi bakavugishwa bitari byo bazi ko bariho babesha abantu. Wengine wanasubutu kusema mambo ya uongo na bakigira imborerwa. Na wanajua kama kuna danganya watu wanafanya kwa warevi. Bashaka kumufasha ngo bamutwara ahantu basi ntakogwe n'isoni bamubyara gutya akashaka kuba kubitana amangu agasara rero agasara agatangura kugira amakata. Wakitaka kumsaidia awampeke pando asije karibika mbele ya watu, alafu sasa kwa mkali anataka kuwapiga. Ndibaza inyunga bironka moni. Sasa mimi najiuliza napata faida gani katika haya? Atari kugira ingorane gusani. Kama sio kupata mateso na matatizo tu katika maisha yako. Nikambabwira ikintu kimwe. Acheni niwaambie ukweli. Niliwaambia kitu. Tuzotandukane kubera Imana yanjanye ahandi cyangwa yankwaye mu ijuru sinzi ko bizogenda. Mugabo umuntu yanciye imbere ntuzumenyera Imana bisogufasha. Kweli tukiachana kwa sababu maisha yangu yamekwisha au kwamba Mungu amenipeka mahali pengine, niliwaambia kweli usije ukamzoea Mungu. Ico nico ngwana naco jewe. Ico ndo tena napingana nacho mimi. Ariko ndifuza ko umuntu wese yanciye imbere no mukira ko gace naho yoba ari umushitsi akamenya ko yojyana ibanga ryo kutamenyera Imana. Lakini ni vema kila mtu ambaye Mungu amenipatia nafasi ya kupita mbele yangu hata kwa mgeni asiwe na mazoea. Uhoraho uve mu bibi. Umuogope Mungu utoke katika maovu.
ngo kandi gukunda Imana ubuheburayo niko yavuze Na tena kumpenda Mungu Mwebrania ndio kisalisema. ngo ntibigoye. Eti sio vigumu. Ninge ngufata gusa yo kubaha ibyagezwe byayo. Ni maamuzi tu yenye nachukua ya kuheshimu sheria zake. Ibyagezwe byayo n'amajambo yabujije mu gitabo cyayo. Zake ni maneno ambayo alikataza katika aho niho hari ubutungane bw'Imana. Hapo ndo kwenye palipo haki ya Mungu. Nibyivugana nawe ku giti cyawe. Na yale yenye Mungu anazungumza na wewe kibinafsi. Nivy'Imana iganira nawe mu ndoto. Na yale ambayo Mungu anazungumza na wewe katika ndoto. Nivyiganira nawe mu mutima. Na yale yenye anazungumza na wewe katika moyo. Kubera ntago wohemukira Imana itakuganirije mu mutima. Sababu uwezo kumsaliti Mungu kabla haja kuongelesha katika moyo. Icyaha cyose uzokora uzokumva mu mutima ukubwiye ngo ari kukoza amakosa. Kila dhambi itafanya katika moyo wako utasikia sauti kwambia lakini umefanya makosa. Mungu ndazugakomera amashimwe. Mwenye kubati pia makofi mengi sana Mungu. Imana ihabwe icyubahiro cyane. Bwana pewe sifa sana. Ikitangaza cha mbere mbona Imana yadukoreye. Muujiza wa kwanza mwenyewe naona kama Mungu ametufanyia. Imana Mungu yifuza ko tuyiha agaciro kayo. Anatamani tumpatie thamani yake. Atari uko hari ibyo tuyigombako. Bila kutafuta yale yenye tunamhitaji yeko. Muga kuko twafashe ingingo yo kuyizera. Lakini sababu tumechukua maamuzi ya kumuamini. Twarafashe ingingo yo kuyizera. Tulichukua maamuzi ya kumwaminia yeye. Imana ikindi gitangaza cha mbere yadukoreye. Kingine muujiza wa kwanza ambayo Mungu alitufanyia. Igihe yatwiyerekaga igahindura imitima yacu. Ni wakati alidirisha kwetu na kaigeuza mioyo yetu. Imitima yacu yari igumye yavuga ngo nta Mana ihari, ni imitwe y'abantu. Tajewe nari nzi yuko abapasiteri ari abasuma. Imana ikanda bikabona suku vyanka sinubugararije igakikora ikintu gituma menya ko Imana ibaho. Mungu alichoka kwanza alifanya kageuza mioyo yetu ambayo ilikuwa mingumu, ilikuwa inamkana Mungu. Tulikuwa tunasema kama mambo ya kimungu sio kweli. Tulikuwa tunafikiria kama ni mambo ya Mungu ni mambo ya watu ambao ni wezi, ni ujanja wa watu wa wachungaji. Na mimi Mungu ndio kenye hapo ndio kwenye alikuja kadirisha kwangu. Acha takoze data yanyigishije ibintu bishika kuri bitatu. Hakuna chenye babangu akufanya, nifundisha kama mambo karibu matatu. Kimwe cyarimo gukunda Imana ariko nico namunaniyeho. Jambo moja lilikuwa ni kumpenda Mungu, lakini kwa hiyo ndio chenye nilikuja kumshinda babangu. Kuna abakozi b'Imana arabashuma. Sababu nilikuwa najua kama watumishi wa Mungu kabisa ni wezi. Ariko aranyigishije akazi by'akazi arabinyumvisha ndavyumva ko bikenewe. Lakini alifundisha kazi, mambo ya kazi nikaelewa kabisa, nikasikia kama ni lazima. Yaranyigishije discipline yo kutagendera mu bagore, arambwira ububi bwavyo, aranganira ntwaye jenyine kuri secnotique, byaramfashije gwera mu buto bwanje. Akanipatia nizemo mutamo kunyine no mu ngorane ndimo biramfashije kubera indero nahawe. Akanifundisha kuhusu tabia ya kututembea katika wanawake, akanambia madhara yake, na hapo kabisa ndio nikamuheshimisha, nikavishikilia, na ndio imenifikisha mpaka leo hii. Ariko cha gatatu cyitwa ko Imana ariyo mutahe wa mbere, ico narakimwanse mwanavuze mzee ni guchapa kasi. Lakini cha tatu kile kinasema kama Mungu ndio mtaji wa kwanza, hicho nilimkatalia, nikasema hapana mzee, mimi ni kuchapa kazi. Imani ni akili mzee. Nikamwambia kabisa imani ya mbere ni akili, ibyo by'Imana bire ni imitwe y'abantu bari barakubesha. Ukitafuta mali kabisa tumia akili, mengineyo ni ujanja wa watu walikudanganya tu. Imani ni ubwenge, utafite ubwenge wapi? Bila kuwa na akili mambo yote ni bure. Ibintu byose nashoboye gushikaho nani zikara ubwenge bwabishikanye. Mambo yote ambayo niliweza kufikia katika maisha yangu nilikuwa nadhania kwamba ni akili ndio zilinifanya nifikie Imani chimicigwa. Mungu akanipa somo. Nta kintu ciza kiba kuri iyi si ntaronse. Sofi indege yonyine. Hakuna kitu kizuri katika ulimwengu huu ambacho sikuwahi kupata. Bali tu nta nzu nziza ntaronse. Hakuna nyumba nzuri ambayo mimi sikupata. Ariko Imana yaranyigishije byose ikuraho. Lakini Mungu akanifundisha mambo yote, Mungu akaotoa akampeleka. Alikuwa ananifundisha nini Mungu? Kindi gihe iranyongera. Wakati mwingine Mungu akaniongezea tena. Irangira umuntu akomeye. Mungu akanipa fanaka, akanipa kwa mtu mkuu. Naravuga ko naronse ubuzi bwiza sishaka kubuvuga muri media gaha, ariko nashaka ngubwire isoko y'icyakura nta muntu yayintangaga ngaha. Na nipata kazi nzuri sitaweza kuzitangaza hapa kwenye mitandao ya kijamii, lakini nataka niwaambie kwamba soko ya chakula mimi ndio niko nayo, hakuna mwenye alikuwa ananishinda hapa. Ariko nagira nkubarire. Lakini nataka nikwambie igihe kimwe byose birahera kandi. Siku moja mambo yote hayo kandi byahaswe gutwara gatwe kanje. Na tena bilikosea kupeleka hata uzima wangu. Kuko nani ngiye kuba umusazi. Sababu nilikuwa naenda kuwa kichaa. Iyo umuntu w'umugabo yari muzima asigaye yivugana atashaje, uri muto kivugana buriya uba wagiye.
Wakati mtu ambaye angali mzima, mtu ambaye angali kijana hajazeeka, unaona mwenyewe kunajiongelesha pale tayari na kumeshaenda. Lero igitangaza cha mbere Imana yagidukorera. Sasa mujio wa kwanza ambao Mungu alienda kitufanyia. Ni ibintu yadukuyemo. Ni mama ambaye alikuja kutoka ndani. Ifisi migambi yo guhindura imitima yacu. Akiwa na mipango ya kugeuza mioyo yetu. Imitima yacu igumye n'abavyeyi bananiwe n'umugore yananiwe, tugahinduka noneho tugahindukirira Imana. Mioyo yetu migumu ambaye na wazazi walishindwa, wake zetu walishindwa, alafu baada ya hapo tukageuka tukamgeukia Mungu. Abagore muri ngaha mwifuza ko abagabo banyu bamenye Imana, muraza gahinda mufise n'amarira mufise n'ivyo mubabwira ntibumve. Wanawake ambao mko hapa ambao mko na hitaji bwana zenu waweze kumjua Mungu, mnajua mnaelewa yenyewe niko nazungumza hapa. Lero ico je gifata nk'igitangaza kuba naramenye ngo bya bindi papa yambwiraga byari byo. Sasa mimi hivyo kabimenya yarapfuye. Hicho nakichukua kama vile muujiza ambao Mungu anifanyia, kuwa niliweza kukagua nikasema kweli yale ambaye baba yangu aliniambia ni kweli. Bimwe mama Noke yambwira navyemeye aruko duhuye n'ibibazo biremereye acantwara nk'impene narabibabari. Bila mabya mama Noke iko ananiambia nilikuja kukubali wakati tumekuwa katika mateso, nimelemewa na nikaja nikaviamini. Umutima utazi Imana ugumye. Moyo ambaye umjui Mungu, moyo mgumu. Igakora ibituma akafanya mambo yenye atafanya. Uba hutakekeranya Imana, usigaye uyikunda, usigaye uyivuga. Uishi bila kuwa bila kuwa na mashaka kwa ajili ya Mungu, na unaishi ukimsema, ukimtangaza, ukimtetea. Bigatuma hari byo wagendera muvuga ati bukirazira hari cyo nubaha. Na binakufanya kwa yale yenye unatembelea hemo, unasema kabisa yale ni marufuku, unasema kabisa haiwezekani. Ntusigara ufata ibintu bisanzwe nk'abandi bose kubera warigishijwe n'Imana rimwe kabiri gatatu. Imana irakwigisha. Ushaka kwigishe kangahe? Ushaka gutema ubugaragwa? Ushaka gutema ibibazo? Ushaka gusubize hahandi usubira uyibuke? Unajikuta upuzia au uchukue kawaida mambo kama watu wengine, sababu Mungu alikufundisha mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu. Sasa unafataka Mungu akufanyie nini? Akurudishe tani mahali kwenye alikutoa. Uteseke mara tena. Change twari tukwiye kwikunda kuko twabivuyemo. Au tukwiye tunatakiwa kumpenda sababu tumekwisha kuokolewa tukatoka huko. Haya majambo ndababwirira iki? Haya maneno nawaambia kwa sababu harahani Imana tujanye heza cyane. Kuna mahali ambapo Mungu anatupeleka pazuri sana. Imana igiye kutugira abandi bantu. Mungu anaenda kutufanya kwa watu wengine. Ariko iri nibanga ugomba kubika muri wewe. Lakini hii ni siri ambayo unatakiwa kuweka ndani mwako. Waravuzwe, wararwanyije, wararozwe, ukalia, ariko nagira mubwira harahani Imana igiye kutujana. Lakini nataka nikwambie kuna mahali pengine ambapo Mungu anaenda kutupeleka. Kuna mema ambayo unakuona. Kuna yenyewe uombea. Hari abamaze kubona gacu. Kuna wenye wameshaona wingu. Batarabona gacu. Kuna wenye wataona wingu. Irabaho muri Sikeri yarabibonye. Mwambie jirani yako na Sikeri amekwisha kuona. Mungundire dukomera amashyi. Mungu kubati tupigie makofi mengi sana Mungu. Tunakuya kuza turafata ingingo nk'abakozi ba kera. Tunatakiwa kuwa tunachukua maamuzi kama vile watumishi wa kale. Yagenda bakura mu bikomeye. Mungu alikenda kuwatoa katika makuu, bakayikunda, katika magumu walikuwa na mpendo bakayubaha, bakayizera ku rugezo rwo hejuru, na kumheshimu na kumtegemea kwa kiwango cha juu. Nicyo ndiko ndarondera ku fraternity. Na hicho ndio kiniko natafuta katika fraternity. Kandi abakozi na tena hao watumishi ntibarinda kuibona bo n'amasore yere, barumva ibategetse ikintu gusa bakagikora. Walikuwa waongoji kuona kwa macho yao, walikuwa nasikia Mungu anawaamuru kitu wanakifanya. Mwemu yera avugana natwe, yayaze natwe, ntibigeze bagira okaziyo ba Abraham. Roho Mtakatifu ambaye anakuja anashuka na kuzungumza nasi, wao hawakuwahi kupata fursa kama hiyo wakina Ibrahimu. Biblia irimwe abantu benshi bagiye bayubaha kandi batagize amahirwe nkayo twe twaronsa aba fraternity. Biblia imejaa watu wengi ambao walienda kumheshimu na kumwamini Mungu, na wao wakupata fursa kama ya kwetu sisi. Iby'Imana ntibigeze bayifata nk'ibijajuro. Mambo ya Mungu kuchukua kama mzamza, kandi Imana yesi bashira hejuru cyane. Nao Mungu alipika na wainua sana. Yurebye nk'inkuru za Abraham. Ukitizama kama habari za Ibrahimu, imaze kumwiyereka, alipokuja kudirisha kwake, yaciye musaba, alifika na muomba. Imana ikuyeretse ikikubwira ibikugomba. Mungu alidirisha kwake, anafanya na kuomba yenyewe anahitaji kwako. Yaciye musaba kuvi wabo, alifika na muomba kutoka kwao, no mubi wabo, na hata katika jamii yake. Wagenda mu gihugu zo muheza. Eti aelekee kwenye nchi ambapo atambariki. Kandi namubwira ntuzujane n'umuntu numwe. Eti tena kamwambia usiende na mtu hata mmoja. Nabi wanyu kuko bagendera mu bigirwamana. Na kutenganisha na watu wa kwenu sababu wanatembea katika miungu. Yarabikoze. Alivifanya. Yarabikoze. Alivifanya kweli. Arabikora. Akavifanya. Kandi ntiyabona yaroye ntiyarahaza. Na tena kuwa anajua kwenye anaelekea, kuwa anapajua.
nuko Imana yakubwira ngo genda muri Hong Kong. Ni kama vile na wewe Mungu anakuambia ingia huko Hong Kong. Ni wari umugisha wawe. Hapo ndo kwenye palipo baraka zako. Uzohakorera ibi nibi. Hapo utafanya mambo haya na yale. Mbere uzobaho nabi. Siku za mwanzo utaishi vibaya. Ariko ntugiye gusozerera amasezerano yawe. Lakini kwenda kunaenda kumalizia ahadi zako. Gurisha ibyo wakoraga bivemo jaharya. Wewe uza mali yako na vile kunafanya uende uelekee kule. Nkuko yambwiye ngo nimpagarike byose nzi gukorera Imana. Na kama jinsi aliniambia na mimi nisimamishe mambo yote na nije kumtumikia Mungu. Bibaza ko byari byoroshye. Unadhani kama ilikuwa ni rahisi kweli? Byari byoroshye. Haikuwa rahisi hata kidogo. Yesu novuga ko nubashe nka Abraham. Mimi siwezi kusema kama niliheshimu kama vile Ibrahim. Yemo byukuri nahunze ibibazo biremereye n'ibimenyetso biremereye nahuye navyo cyadavuga ni bya bintu nivyo. Mimi kabisa nilitii kutokana na matatizo kadhaa ambayo nilikutana naye mazito, nikasema kweli yale mambo ni kweli. Wengine Abraham Imana yamwatse umwana wiwe ari wafise wenyene ashaje yararushe musabira Imana akikaronka kanira musaba iramubwira ngo kampe kimazi. Huyu Ibrahimu alikuwa na mtoto mmoja, mtoto wa kipekee, nilikuwa nimpata kwa uzee, na hapo ndani kwani anampata ngana nampenda. Mungu akakuja kumuomba eti nimpatie mtoto huyu kama vile sadaka. Byasaba kugakerera nk'intungwa. Ilikuwa na mlazimu chinja kama vile akagaturira ku gicaniro. Alafu afika na muunguza kwenye madhabahu. Yaravyemeye. Au alikubali. Agiye kubikora Imana iramubwira ati ndabonye ukunyubaha kwawe ko kurenza. Alipoenda kubifanya Mungu akasema naona kabisa jinsi unavyoniheshimu muache. Ndabona umugore yitwa Ana. Naona mwanamke aitwaye Ana. Imana imukuye mu gakengere ka Penina kamuha umwana. Mungu alipomtoa katika dharau ya Penina akampa mtoto. Yaciye apfuka amadeklarara ku Mana. Napiga magoti na atangaza mbele za Mungu. Ati Mana uyu mwana musubije kuri wewe azogukorere. Akasema Mungu mtoto huyu namrudisha kwako akutumikie. Azogukorere mwami. Huyu akutumikie Mungu. Nta nimisi heze yaciye kumusohora nka kurya basohora umwana nyuma y'imisi 10 atakakana ndakaguhaye kazogukora niko kavuyemo Samueli. Bila kupita siku wakati wangali wanamtoa nje alifika anachukua kale katoto akasema katoto wake anakukabidhi huyo ndani geuka kwa Samueli. Akabisema akiwa amepiga magoti kwa machozi. Ndabonye kari wewe mutahe wa vyose. Akasema Mungu nimekagua kama wewe ndiye mtaji wa mambo yote. Akakugaruye ko kazogukorera. Mtoto huyu namkabidhi ili aweze kutumikia. Ibikubana b'abantu b'iki gihe ntivyoshoboka. Haya kwa wanadamu wa kileo haiwezekani. Imana dushaka kubicanga n'ubwenge bwawe. Mambo ya Mungu tunataka tuchange na akili zetu. Ikababwira. Acheni wambie. Rimwe na rimwe duhagarara ku ngabire dufise n'amaposition Imana yadushizemo. Kwa wakati mwingine tunasimamia kwenye karama ambazo tuko nazo na vyeo ambavyo Mungu ametupatia. Mimi ni bishop. Mimi ni koro bishop. Ni profete. Mimi ni nabii. Imana nta gipofo kwa nivyo. Mungu aweze kupofolewa na mambo kama hayo. Nao ufite impano zo kuzura abapfuye. Hata kama utakuwa na karama ya kufufua wafu. Ibyo bipofo abantu. Ibyo binapofuaga wanadamu watu tu. Ibyo bikanga abana baba. Ibyo binashtuaga watu tu. Ariko Imana ipofowa n'umuntu afite umutima uyikunze uyubaha wiciriye bugufi uzi ubugombe bwayo. Lakini Mungu anapofolewa na mtu mwenye kuna moyo wa unyenyekevu wenye kupenda Mungu na moyo mwenye kujua mapenzi yake. Imana ipofowa n'umuntu afise urukundo ruri sincere, mbivuga mu gifaransa byanane mu kirundi. Ruri sincere utarimwe uburyarya rukunzi Imana. Mungu anapofolewa na mtu mwenye kuna upendo kabisa, ambaye ni kamili, ambaye ni hodari, ambaye hauna unafiki. No rwita urukundo rw'ukuri. Naweza nikasema kama ni upendo wa kweli. Ni urukundo rutuma uyizera. Ni upendo ambao unakufanya wewe muamini mtegemee utayibona bila kumuona. Uri mu magorwa ariko urayizera. Uko katika mateso lakini unamtegemea Mungu. Uko katika kilia lakini unamtegemea Mungu. Uko katika machozi lakini unamtegemea Mungu. Urwo rukundo Imana irarukunda cyane. Huyo upendo Mungu anaupenda sana. Si urukundo ubwira Imana ngo kubera iki wakoze ibigamana. Sio upendo kumuuliza Mungu eti Mungu kwa sababu gani unifanya haya. Hapana. Dukomera amashimana ya. Tupige makofi mengi yetu Mungu. Rukundo rutumu yizera kandi uri muyarira. Mpendo wenye kufanya kabisa muamini umtegemee Mungu na uko katika maji moto. Urukundo rutumu yizera uyisenga kandi utayibona mu byo yishakamo. Mpendo wenye kufanya umombe Mungu na ukiwa na imani na haumuoni katika yale yenye unamhitaji yako. Urukundo rutuma uyumvira mu bidashoboka nka Abraham amusaba umwana wiwe kandi ubabaye. Upendo wenye kufanya umtii Mungu kwa mambo yenye hayawezekani kama vile Ibrahim kumuomba mtoto wake na wakati uko katika huzuni. Bigoye ukabikora. Na wakati ni vigumu na
wanavifanya abo kweli. nibo abamarayika Hapo ndipo wa malaika birirwa bararondera wanapinda wakitafuta ntibakure mu makuba yabo atakiguzi cy'amasengesho. eti watoe katika mateso yao bila thamani. Nimurabona abantu basenze bakambara udutambara bakagira gutari kukabona barafutanye. Haujawahi kuona watu ambao waliomba kabisa sana wakabana vitambaa lakini hao wamekuwa barazi gusenga, wamekuwa kufara, wanajua kuomba, hawakosi kitu. Urukundo ruri sincere imbere y'Imana, upendo wa kweli mbele za Mungu ndio wanakosa. Mungunde tugakomera abashi. Mungu ni tupige makofi mengi sana Bwana. Mungunde dukomera amashi menshi. Mungu tupige makofi mengi sana Mungu. Urukundo rutuma wizera Imana utayibona, wibereye mu biyo, umwamini Mungu bila kumuona, wibereye mu bukene, ukiwa katika umaskini, katika kilio, wibereye mu ngorane, ukiwa katika mateso na matatizo, ukayumvira mu bintu bidashoboka, na kumtiko mambo ambayo hayawezekani canke bigoye, au mambo ambayo ni mazito magumu, na kuifanya ikiwa na huzuni. Abo ni wa malaika bagera igihe bakavuga bati, hapo ndipo wa malaika wanafikia kwa kipindi wanasema kwamba bakavuga ati mundonderero uyu muntu, wanasema kwamba mtafutie kabisa huyu mtu huyu. Imana ikavuga ati mundonderero uyu muntu mumukure mu makuba yiwe yose. Mungu anawaagiza, anamwambia tafuteni huyu mtu mtoe katika mateso yake yote. Abantu benshi, watu wengi bakeneye ubutabazi bw'Imana, wanahitaji msaada wa Mungu, mugabo batumvira ubugombe bwayo, lakini bila kutii mapenzi yake. Imana yanabaraba, Mungu hapo wachunguza yabahaye katika yale yenyewe aliyowapatia, kabona nta nico bamariye ubwami bwayo. Unaona kuna msaada kwa ufalme wake. Cyumviro cy'Imana, nia ya Mungu yatanze hacandikwa Biblia, ambali toa wakati mpangali panaandikwa Biblia, ikongera ikagitanga Yesu aje, akarudi dunia hiyo, akarudi tena kuitoa fikra hiyo, akaitoa wakati Yesu Kristo anakuja. Yarifuza ko umwana w'umuntu yaremye, alikuwa anatamani mwanadamu ambaye Mungu alimuumba kayikunda n'umutima wiwe wose, ampende na moyo wake wote, n'umushaha wiwe wose, na nafsi yake yote, n'ivyumviro vyiwe vyose, na fikra zake zote, n'ivyo atunze vyose, na mali yake yote. Ibyo biri mu Matayo 22:47 Yesu niwe yabyivugiye. Ayo yameandikwa katika Matayo 22:24. Matayo 22, Matayo 22 27 mstari wa 27. Hanyuma ya bose nyamugore arapfa, duza amaze none mwizuka zo bamukande muri abo uko arindwi ko bari bamufise bose. Tuza Yesu arabishura ati, mwarazimiye ko mutamenye ibyanditswe n'ubushobozi bw'Imana. Mwizuka ntibazorongora kandi ntibazoshinga, bazoba nk'abamarayika bo mu ijuru. Ariko ibyo kuzuka kw'abapfuye naho murasoma ico Imana yababwiye. Tinijewe Imana ya Abrahamu, Imana ya Isaka, Imana ya Yakobo. Imana si yabapfuye ni yabariho. Aho siho nagomba, ariko ntaco. Yesu ashimwe cyane. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Yesu ashimwe. Ikintu gihamba Yesu yigishije, kitu kikubwa ambacho Yesu Kristo alifundisha, ikintu gihambaye Yesu yigishije, kitu kikuu ambacho Yesu Kristo alifundisha nuko ibihe byose uzocamo mu isi, ni kwamba kila kipindi ambacho utapitia katika ulimwengu, nuko ubaho utatakaje Imana, uishi bila kumpoteza Mungu, udatakaza Imana, usimpoteze Mungu, haba mu butunzi cyangwa mu magorwa wamufata Imana ari umutahe wawe. Ikiwa katika utajiri au katika mateso, Mungu awe mtaji wako. Ndiko ndaheraheza, niko namalizia, narengeje iminota murame minota 2 gusa cyangwa 3 mungirira uko ubu niho nkibona ko narengeje iminota 5 ibi saha imeze neza. Imana ihabwe icyubahiro cyane. Bwana pewe sifa sana. Mungundire meraheze, munikubali nimalizie, ndonda heraheza, niko namalizia. Isi dunia twarutsemo, isi je nawe twarutsemo, dunia ambayo mimi na wewe tunazaliwa imo, ni isi itwe influence kugira amasiksi, ni dunia ambaye inatuletea kuwa na mafanikio. Rebo mwicara mu bwiye ngo ni isi ya views. Mwambie njani yako kwamba ni ulimwengu wa views.
mubwire nta kosa rihari. Mwambie hakuna kosa. Amaviews nebara mutamakaza mubwire ibyo ari byo. Kama ni mzee. Nisa abantu bashaka ko baronka amaviews bamenyekana ku. Ni ulimwengu ambayo ni dunia ambayo watu wanataka tu wajulikane wawe na views. Ntaga no gutunga cyane na kutajirika sana. Si bibi kugira amaviews. Sio vibaya kuwa na views. Si bibi ko utunga cyane. Si vibaya wewe kutajirika sana. Si bibi kuba celebre. Si vibaya wewe kuwa mtu ambaye ni maarufu. Mugabo mutahe mukuru warukwe kumenya mu bintu byose biri ku isi. Lakini katika mambo yote mtaji mwenyewe ulikuwa unatakiwa kufanya wa kwanza katika ulimwengu. Ni kutokumtoteza Mungu ambaye umemjua. Kuko Imana si yabapfuye ni yabari. Sababu Mungu sio watu ambao wamekufa, ni Mungu watu wenye uhai. Uzoyikorera ukiriho. Mungu utamtumikia wakati bado ngali hai. Imisi wahawe nta yuzi uzi umaze anniversaire za urazizi ariko ntuzuzisigaje. Siku zenyu ulipewa uzijui, unajua tu siku zenyu umemaliza anniversaire zenyu umeshafanya, lakini zenyu unabakiza uzijui. Niba cyantunguye naratunguwe kandi naravyumvise Imana ibivuga muga nibaza ngo nukuja hanze. Sinibaza yuko ngiye gutakaza mamaye no kubwo nyine. Imana ni yabakiriho, ukiriho ni ukorera Imana ni ubaseriye ni Imana. Kama kuna kitu ambacho kiliwahi kunishtukiza katika maisha yangu, na sio kwamba nilikuwa sikusikia, ni sababu nifikiria kwamba ni safari ya kuelekea huko nje ya nchi. Leo mtaye mkuru sio sama views, sio kumenyekana cyane. Sasa mtaji mkuu sio kuwa na views, sio kujulikana sana. Ibintu byose Imana iguhaye bari ntizo ubisiga ngaha kwisi, abantu bagasigara babiburanira canke bikagenda uriho ubikura biraba byose. Sababu kila kitu ambacho Mungu anakupatia katika ulimwengu huyu inakuwa ni kitu cha kuwazima. Wewe unaondoka unaviacha, watu wanabakia wanakurana kwa ajili ya hivyo. Nasanze n'umugore Imana ari uwigutiza. Nilijikuta na mke na mwanamke. Nasanze n'umugabo ari Imana igutiza. Nikutana na Bwana ndo ni kitu chenye Mungu anakuwazima. Ibintu byose dutunze ntivyo kutumye tubitumisha Imana. Vitu vyote vyenye tunamiliki habingelitufanya sisi tuifanye viwe juu ya Mungu. Nidukwiye gutakaza Imana. Hatutakiwe kumpoteza Mungu. Imana yakuyeretse wamenye. Mungu ambaye alijidisha kwako ukamjua. Kuko ibintu byose sababu mambo yote no kubironga nta ruhara rwacu bihari. Hata kuvipata hakuna jukumu letu. Iyo Imana wayigize umutahe mukuru, wakati Mungu anamfanya kuwa mtaji mkuu, urakora bikaza, unatumika na vinakuja. Ibyo Daudi yavuze. Hivyo ndio Daudi alisema. Urakora bikaza, unatumika kabisa, vinafanikiwa kandi bikaza byiruka, na vinakuja kwa haraka. Imana igusiga igikundiro, Mungu anakuweka upako wa kupendwa, ukagenda kikubako, na kupendwa huko kunapenda kukiongezeka. Imana ikagushiraho icubahiro, Mungu anakuweka heshima, kagushiraho igitinyiro, Mungu anakuweka kuogopewa. Kubera Imana wayihaye ikibanza cha mbere, sababu Mungu umempatia nafasi ya kwanza. Imana irabiza tuyu muntu, Mungu anajua kwamba mtu huyu mutahe mukuru wiwe ni jewe, ntagari biriya ni mimi, sio yeye mali yake. Biraryoshe ufise ibintu, biraryoshe ufise ibintu kandi ejo murabigira. Ni vitamu ukiwa na vitu, kuwa na mali, na tena kesho mtakuwa navyo. Ndagira mbabwire baho buhanuzi. Nataka niwapatie unabii. Nta muntu azosengera ngaha zoba umukene, bwararangiye, bwarabambwe ku musaraba. Hakuna mwenye anaombeaga ambaye atakuwa maskini. Umaskini umeshakwisha, umeshapita kabisa. Imana, tukimtii Mungu, kumvira inama z'abarogozi na kusikia ushauri wa viongozi, n'ubu ufite tuzobumukuramo abazaba bagira ubu. Na ule mwenye atakuwa kuna umaskini tutamwotosha katika umaskini, wale wenye watakuwa wamepata neema ya Mungu. Mwenye tupale tupige makofi mengi sana Mungu. Tuzomuganiriza, tutamuongelesha mtu huyu, tutamtayarisha mtu huyu, tumushigikire mu byari akora, tuweze kumsupport katika kazi zake. Kugira umutima mwiza wo guhagurutsa abandi. Tunataka kuwa na moyo mzuri wa kusimamisha, kuinua watu wengine, kuko ibyo turimo nta ruhara rwacu rurimo. Sababu yenye tukoyemo, hakuna jukumu letu, tunajua kwenye tulitoka. Nababyeyi byose ni ntizo y'Imana. Nimewaambia kwamba vyote ni tumeazimwa na Mungu. Ikintu cyene inama jigaye kugira uzobibemo y'imyaka. Urabona harakantu kitwa kakandi bashira muri ordinateur kitwa gute, aga flash cyangwa disque D, ibifisa amajiga, ibifisa ahizogarukira n'umuntu afise imyaka azomara kwisi. Kitu chenye naomba ni kuwa na jiga za kuweza kuishi siku nyingi, uweza kubiona. Kuna kitu chenye chomba chenye nategama ordinateur wanaita flash au disc D, kinakuwa kiko na jiga. Leo birakwiye ko muri ishengero duhereza Imana ikibanza cyane. Sasa ni lazima katika kanisa hili tupatie Mungu nafasi ya kwanza. Mungu ndi rero mpera heze. Kwa hiyo mnikubalie tumalizie huku muvunira gagohe, nikikufinyia jicho kidogo. Ugiri ya mbere Imana yawe. Mungu mfanye kwa wa kwanza. Kuigira Imana ya mbere nagara amasengesho ni shwa dukora uno munsi. Kufanya Mungu kwa wa kwanza sio maombi, ni maamuzi yetu kwa siku ya leo.
ni hitamo ryo mu buzima bw'umuntu. Ni maamuzi ya kila mtu katika maisha yake. Numvira ijambo kugende wisonzeshe cyane ngomana mpereza kuigira ya mbere nishwa. Usisikie neno hili na uende kufanya swaumu, ombe sana Mungu eti Mungu nipatie, Mungu kukufanya niwezeshe kukufanya wa kwanza. Ni maamuzi tu. Gusa ukwiye kwibuka aho yagukuye, ila tunataka kukumbuka kwenye alikutoa. Ufananishe na jinsi alijidirisha kwako. Wibuke yagukuyemo. Ukumbuke yale mbaya alikuja kukutoa eko, kukutoa emo. Nivyo wumvise kuva Imana ikuganiriza. Na yale yenye ulisikia Mungu akikuongelesha. Ciye mu bandi, ciye mu ijambo. Kupitia katika neno, kupitia katika watu. Imana ihezagira umuntu yaje no munsi kwa Mungu. Mungu ambariki mtu ambaye amekuja siku ya leo Jumapili. Upako wa Bwana uwe juu yenu. Mwakoze kunyihanganira. Mmefanya vyema kunisamehe, kunivumilia. Munini minota 10.